Today's Rhema word. And with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. 2 Samuel chapter 7 verse 29. Amen. உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே உமது அடியானின் வீடு என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக. 2 சாமுவேல் 7:29. ആമേൻ. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ ഗൃഹം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. 2 സാമുവേലിന്റെ 7:29. ಆಮೇನ್. ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮನೆಯು ಸದಾಕಾಲವು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ. 2 ಸಾಮುವೇಲನು 7:29. ఆమెన్. యెహోవా ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడును. 2 సమూయేలు 7:29. ఆమేన్.